24/7 নিউজ বেঙ্গল আপনারা দেখছেন 24শে সেপ্টেম্বর। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি কলকাতার আইসিসিআর, যেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সমর্পণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সংগোষ্ঠী, আর তারই কিছু মুহূর্ত আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। जय जग जननी जय जय सरस्वती। মানব কল্যাণ ও সমাজ সেবায় অগ্রসর হওয়া সমর্পণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল সংগোষ্ঠী। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন প্রফেসর ডক্টর সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তাজা টিভির নির্দেশক বিশ্বম্বর নেভার, প্রফেসর বেদ রমন, ডক্টর অভিজিৎ সিং সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা পূর্বে হিন্দি ভাষা কিভাবে ভারতবর্ষকে জুড়ে রেখেছিল ও বর্তমানে এই ভাষার প্রাধান্যকে সামনে রেখে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ভাষাকে করার বিষয়ে তারা এদিন মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন। এর সাথে এদিন মঞ্চে সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আজীবন উপলব্ধি সম্মান, সাহিত্য সেবা সম্মান, রাজভাষা সম্মান ও সমর্পণ প্রত্যেকার সম্মান প্রদান করা হয়। যারা এই বিশেষ সম্মানে ভূষিত হলেন তাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রেমী ও সমাজসেবী সরদারমল কাকড়িয়া, সচিব ও উপনির্দেশক টি বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঋষিকেশ রায়, অজয়েন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সহ সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত পত্রকার ও রিপোর্টারদেরও এই দিন সম্মানিত করা হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। এই দিন অনুষ্ঠানে উক্ত ব্যক্তিত্বরা ছাড়াও সমর্পণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এই ট্রাস্টের সভাপতি শ্যামলাল আগরওয়াল, অধ্যক্ষ দীনেশ বাজাজ, মহাসচিব প্রদীপ দেডিয়া, জনসংযোগ আধিকারিক অভ্যুদয় দুগ্গর সহ অন্যান্যরা। हमारी अभी 5 स्कूलें यहाँ चल रही है कलकत्ते में, 3 कॉलेज हैं, एक हॉस्पिटल है हमारी सोसाइटी में। अब नया काम हम जो कर रहे हैं एक अनाथ आश्रम जैसा बनाने की है, जिसमें 300 से 400 निराश्रित लोग रह सकें। ये हमारी भावी योजना है और उम्मीद करते हैं 2 साल में ये चालू हो जाएगी। आज जो सम्मान किया बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खूब आगे बढ़े, ऐसी मंगल कामना। जय भारत सर जी। और आज हम ये हिंदी के विस्तृत करने के लिए कार्यक्रम गत कई वर्षों से चला रहे हैं और अभी इस पखवाड़े में कई दिनों से हमारे कार्यक्रम निरंतर चला आ रहा है और हम चाहते हैं हिंदी को और माध्यम बनाएं और विस्तृत करें, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को इससे ज़्यादा जानकारी मिले और हिंदी का काफ़ी उत्थान हो। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। लोग ये चाहते हैं कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इसको राष्ट्रीय भाषा में परिणत कर सके। उसी के उद्देश्य में इस ट्रस्ट में हम लोग एक वो आगे बढ़ा रहे हैं। सब चाहते हैं कि आप लोग सब इसमें साथ दें और चीज़ों को बढ़िया कर सकें। मैं हम लोग के जो मेन हैं प्रदीप भैया का बहुत आभारी हूँ कि इसमें इसके उद्योग में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को आगे बढ़ाई है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं अभ्युदय दुग्गड़, जनरक्षक अधिकारी, समर्पण ट्रस्ट। 24/7 নিউজ বেঙ্গলের সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন, সব খবরের জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেলে।